دیکھیے مولانا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ واکتب 2 نمبر کی تمرین ہے، پڑھیے اور لکھیے۔ پڑھیے اور لکھیے میں پہلا سینٹنس ہے ہؤلاء اخوتی۔ یہاں آپ کو پہلے بتایا گیا مذکر کی جمع، پھر بتایا گیا مؤنث کی جمع، اور دونوں کے ساتھ ہؤلاء کو لگا کر آپ سے لکھوایا گیا، اور اس کے بعد اب دونوں کو مکس کر دیا گیا، مذکر اور مؤنث دونوں کو۔ صحیح ہے، ہؤلاء اخوتی، یہ سب میرے بھائی ہیں، وہؤلاء اخواتی، اخوا اور اخوا، یہاں دیکھیے خے ساکن ہے، یہاں خے پر کیا ہے؟ زبر۔ ہؤلاء اخوتی، کہاں دیکھ رہے ہو تم؟ ہؤلاء اخوتی، یہ سب میرے بھائی ہیں، وہؤلاء اخواتی، اور یہ سب میری بہنیں ہیں۔ من ہؤلاء الفتیات، کون ہیں یہ سب جوان لڑکیاں، یہ سب ینگ لڑکیاں کون ہیں؟ ہؤلاء بنات المدرستی، یہ سب ٹیچر کی بیٹیاں ہیں۔ ہؤلاء الفتیات، یہ سب ینگ لڑکیاں زمیلاتی، میری کلاس میٹ ہیں۔ زمیلات یعنی کلاس میٹ، صحیح ہے۔ ابوہن، ان کے والد، صحیح ہے، ابوہن طبیب، ان کے والد ڈاکٹر ہیں، وامہن مدرسۃ، اور ان کی ماں ٹیچر ہیں۔ ان کی ماں کیا ہیں؟ ٹیچر ہیں۔ این الطالبات الجدد، نئے اسٹوڈنٹ کہاں ہیں؟ نئے اسٹوڈنٹ کہاں ہیں؟ ذهبنا الی المکتبۃ، وہ سب گئیں لائبریری۔ ذهبنا، اب وہ سب گئیں، ذهبنا کون سا صیغہ ہے مولانا؟ چھٹا، مؤنث غائب، صحیح ہے۔ ذهبا، ذهبا، ذهبوا، ذهبتا، ذهبنا، صحیح ہے۔ یہ ذهبنا کہہ رہے این الطالبات الجدد، نئے اسٹوڈنٹ لڑکیاں کہاں ہیں؟ ذهبنا الی المکتبۃ، وہ سب گئیں لائبریری۔ این بناتک یا عمتی، اے پھوپھی آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ ہن فی المطبخ، وہ سب کچن میں ہیں، وہ سب کہاں ہیں؟ کچن میں ہیں۔ ہؤلاء الممرضات مسلمات، ہؤلاء یعنی کیا یہ سب، الممرضات نرسیں، مسلمات مسلمان ہیں، نعم، ہؤلاء طبیبات، یہ سب ڈاکٹرنیاں ہیں، یہ سب ڈاکٹرنیاں ہیں۔ ازواجہن مدرسون، ان سب کے شوہر، ازواجہن یعنی ان سب کے شوہر، مدرسون ٹیچر ہیں۔ من هذه المرأۃ، یہ عورت کون ہے؟ من هذه المرأۃ، یہ عورت کون ہے؟ مرأة ایک عورت، مرء انسان کو کہتے ہیں، مرأة انسانہ کو کہتے ہیں۔ انسان یعنی مرد انسان، انسانہ یعنی عورت انسان۔ تو من هذه المرأة، یہ عورت کون ہے؟ یہ زوجۃ الطبیب الجدید، یہ نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے۔ یہ زوجۃ الطبیب الجدید، وہ نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے۔ ابناتک فی المدرسۃ الثانویۃ یا اسامہ،
अबनातुका, क्या तुम्हारी लड़कियां, अबनातुका यानी क्या तुम्हारी बेटियां, फिल मदरसति सानविया, इंटर कॉलेज में है। या उसामा, तो ए उसामा, उसने जवाब दिया बाज़ुहुन्ना फिल मदरसति सानविया, बाज़ुहुन्ना यानी उनमें से कुछ, फिल मदरसति सानवियते, इंटर इंटर कॉलेज में है, वबादुहुन्ना फिल मदरसतिल मुतवस्सितते, और उनमें से कुछ मिडिल स्कूल में है। किसमें है? मिडिल स्कूल में। 10 नंबर के सेंटेंस को देखिए, अलकी बनातुन या लैला, ए लैला क्या तुम्हारी बेटियां हैं? नाम ली बनातुन केबारुन, हाँ मेरी बड़ी बेटियां हैं। बनातुन केबारुन यानी बड़ी बड़ी बेटियां। बेटियां, वहुन्ना तालिबातुन बिल जामिआते, और वो सब स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी, वो सब स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी में। मन हाउलाई निसाउ तिवालो, मन हाउलाई निसाउ, ये सब औरतें, ये सब लंबी लंबी औरतें, औरतें, ये सब लंबी औरतें कौन है? हुन्ना तबीबातुन मिन अमरीका, वो सब डॉक्टरनियां हैं अमरीका से। हुन्ना तबीबातुन, वो सब डॉक्टरनियां हैं, मिन अमरीका, अमरीका से। अब तबीबातु यानी डॉक्टरनियां, खरजना मिनल मुस्तशफा, निकली हॉस्पिटल से। मुस्तशफा किसको कहते हैं? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को कहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई गई है पहले माजी में जमा मुअन्नस गायब के सेगे की। किसकी? जमा मुअन्नस गायब, कि जब दो से ज्यादा खवातीन हों तो दो से ज्यादा खवातीन की सूरत में हमें क्या इस्तेमाल करना है मौलाना? फेल जमा इस्तेमाल करना है। और यहाँ भी वही कानून रहेगा जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, कि अगर फेल इसमें जाहिर है, अरे इस फाइल इसमें जाहिर है, सही, चाहे तबीबतुन हो, चाहे तबीबताने हो, चाहे तबीबात हो, फेल अगर पहले आएगा तो फेल मुफरद आएंगे, यानी मसल खराजत कहेंगे। क्या कहेंगे? खराजत। लेकिन अगर इसम पहले आए, फेल बाद में आए, तो फाइल जमीर होता है। फाइल क्या होता है? जमीर। उस वक्त फेल के मुताबिक आप लाएंगे, मसलन अत्तबीबतु खराजत, अत्तबीबतु खराजत, तबीबतु खराजत, अत्तबीबताने खराजता, सही है। अत्तबीबातु खरजना, खराजत, ये अत्तबीबतु खरजत यानी एक डॉक्टरनी निकली। अत्तबीबताने खरजता, दो डॉक्टरनियां निकली। अत्तबीबातु खरजना, तमाम डॉक्टरनियां निकली। तीन से तीन, तीन या तीन से ज्यादा के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जमा का। यहाँ पे देखिए, इक़राइल मिसाला, मिसाल को पढ़िए मौलाना, ये तमरीन कर लीजिएगा। इक़राइल मिसाला, मिसाल को पढ़िए। सुम्मा हव्विल, फिर बदलिए। हव्विल के माने क्या होते हैं? बदलने। अल जुमल अल आतियत मिसलहु, आने वाले जुमलों को उसी तरह। सही है। जैसे देखिए, ज़ैनबु खरजत, ज़ैनब निकली। ज़ैनबु खरजत यानी मिनल फसले, क्लास से। अब आप ज़ैनब एक थी तो खरजत कहा गया। अब एक से ज्यादा हो जाए, जैसे ज़ैनबु व आमिनतु व मरियमु, अब तीन हो गई ना, जी, ज़ैनब और आमिना और मरियम। खरजना मिनल फसले, वो सब निकली क्लास से। खरजना मिनल फसले, वो सब निकली क्लास से। तो अब आपको कहना, अल मुदर्रिसतु ज़हबत इलल फसले, लेडी टीचर गई क्लास तक। मुदर्रिसा कहेंगे मौलाना लेडी टीचर को, सही है। ज़हबत इलल फसले, वो गई क्लास तक। अब आपको जमा लाना है तो मौलाना मुदर्रिसा की जमा क्या बनेगी? मुदर्रिसूना, अल मुदर्रिसातु,
ذہبت کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ذهبت ذہبنا الى الفصل، یعنی تمام ٹیچریں گئی کہاں؟ کلاس کی طرف. یہاں الطالبۃ الجدیدۃ جلست فی الفصل، نئی اسٹوڈنٹ بیٹھی کلاس میں. تو یہاں اب طالبتو ہے تو اس کی جمع کیا بنے گا؟ الطالباتو. کیا بنے گا؟ الطالبات الجدد. کیا بولیں گے؟ الطالبات الجدد. اب جلست ہے تو کیا کر دیں گے؟ جلسنا نون زبرنا کے ساتھ فل فصلے، یعنی نیو اسٹوڈنٹ لڑکیاں بیٹھی. یہاں پہ مولانا بنت محمد ذهبت الى المدرسة، محمد کی بیٹی گئی مدرسے یعنی اسکول. اب آپ کو لانا ہے بنت کا بنات کر دینا ہے. کیا کہیں گے؟ بنات محمد ذهبنا إلى بنات المدرسة. محمد ذهبنا الى المدرسة. یہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا مولانا؟ اتنی جملے ہیں، کوئی مشکل کام ہے بنانا؟ مولانا صاحب دو کے لیے کس چیز کا استعمال کریں گے؟ جی دو لوگوں کے لیے کس چیز کا استعمال کریں گے؟ دو کا جی اگر دو کے لیے کہنا پڑے تو بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. اس درس کو پڑھ لیجئے گا تاکہ جو ہے دیکھیے دو کے لیے اگر آپ کو بولنا ہوگا تو آپ بولیں گی بنت تھا جی، بنتو ایک لڑکی، دو لڑکیاں رہیں گی تو بنتانے. اور چونکہ تسنیہ ہے نا، کس کی لڑکیاں ہیں وہ؟ محمد کی. کہیے بنتا، ایسے لفظ ہوتا ہے بنتانے. بنتانے ہوتا ہے، لیکن اضافت میں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا اس کلاس میں کہ جو مضاف ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی اور اس پر الف لام نہیں آتا. یہ یاد رکھیے گا. تسنیہ اور جمع رہتا ہے تو اس کے نون گر جاتا ہے. تسنیہ اور جمع رہے گا تو اضافت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ اس کا نون گر جاتا ہے. تو یہاں بولنا ہوگا بنتا محمد، بنتا محمد ذهبتا، ذهبتا الى المدرسة. سمجھ آئی بات؟ بنتا محمد. اور یہیں پہ اگر ہم جمع اس کی لا رہے ہیں تو مولانا کیا ہو رہا ہے؟ جمع لا رہے ہیں کیا؟ بناتو محمدین ذهبنا الى المدرسة. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی ہاں انشاءاللہ اس کو کر لیجئے گا تاکہ جو ہے اور درس کو یاد کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین.